Amen. 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 Meda mpanimfoɔ nyinaa ase. Pani a woto dwom ɔbɔ adeɛ no nhyira wo. Da wase bebree. Wɔn ɛbɔ mpaeɛ. Asafo nyinaa meda obi ase. Yɛde aseda ni kabea nso bɛma ɔbɔ adeɛ sɛ nam ne dom ne honhom ne ne homɔborɔ so wahwɛ yɛn so na yɛda so ɛte nkwa mu. Brothers asafo ebere biara no brothers ana mani agye paa. Mepa cho sɛ muda hɔ. Okay. Brothers yɛwɔ capital nti ya ana mani agye sɛ meba brothers ana mani agye paa ma ba capital ɔba adeɛ no nka yɛ ho. Na meka sɛ da biara da meka sɛ ɛyɛ challenge kɛseɛ ma brothers asafo sɛ dwumadie bebree wɔ hɔ ma wɔ sɛ brothers asafo edie. Enipa dɔm wɔ capital. Nti sɛ nyame de mo akɔdua capital de a o de mo akɔdua kuro kɛseɛ mu de a na kyerɛ sɛ mo wɔ dwumadie kɛseɛ paa. Ɛbrɛ no kɔ na wie yɛ baabi a yɛduru yi no ɛduru bra a ɛwɔ sɛ me ne wo yɛtumi sɔre na yɛyɛ biribi. Ɛwɔ sɛ yɛ ma yɛ ho kwan sɛ wɔbɔ adeɛ no mfa yɛn ɛnyɛ biribi. Yɛ na biem, yɛ ntena ase biem, yɛ ne di na biem, daabi. Yɛbɛsɔre obi biara ebetumi ayɛ na fam deɛ. Ɛna bebree kɔ mpempem kɔ mpempem atotɔ. Hwɛ nneɛma a asisi wɔ wiase mu wɔ mfie dodoɔ atwa mu na dodoɔ atwa mu bosome dodoɔ atwa mu empo enura nko yi nneɛma bi asisie. Minim sɛ ɛna ato wei no wani agye na wo kanfo wɔ bɔ adeɛ no hyɛ na nimonyam. Na wobusa no sɛ Awurade kyerɛ me nea menyɛ ɛdeɛ na menyɛ. Ɛno nti na me bra anwuma woto yei no akamakoma na boa paa. Eti yɛ wo biribi a ɛwɔ sɛ me ne omi no yɛyɛ. Sɛ yɛbɛtumi atwa ɛna edi yɛnim yi akɔ yɛnim a kyɛ sɛ yɛatena ne mu. Abiding in me. Montena me mu kyɛ sɛ yɛatena ne mu. Ɛna deɛ me ne omi no nyinaa yɛbɛbɔ ho mpaeɛ na yɛakyɛ ne sɛ ɔba adeɛ ne sɛ yɛntena ne mu. Sɛ yɛtena ne mu a bɛtumi aboa ya me yɛtumi atwa kwantenten wo ya ɛda yɛnim yi. Ɛna kakra akada yɛnim yi no yɛbɛtumi yɛtwa. Ewiase mfie yi, ewiase bosom yi, ewiase na yi, ewiase calendar ya me yɛhunu si yɛhyɛ ase yɛ ɛnɛ 2022. Bible deɛ na wɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛbɛhyɛ ase yɛbɛyɛ sɛ April. Esther chapter 3 verse 7. Na wiase die ya yɛtimu sɛsɛ ya yɛyɛ nnwuma ne ade nyina ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛhyɛ ase yɛ ɛnɛ. Beto nneɛma dada bi no mu agu. Ɔpani ka sɛ yɛbie page foforɔ. Na saa page foforɔ a yɛbie yi deɛ yɛntwerɛ mu ɛyɛ wa abrabɔ ɛna wode bɛhyehyɛ mu. Miama abrabɔ na mede bɛhyehyɛ mu. Na ano deɛ ne kɔ awie yɛ o. Na deɛ na mede hyehyɛ mu 365 days. Kaya 60 na so 65 yɛbɛfa ne saa. Yadwene ne akoma esi baabi a yɛpɛ sɛ yɛkoro no. Ma yɛmɔ mpaeɛ. Yɛda wase yɛndimafo ɛne yɛagye nkwanpa woso na wokoro wotumi adeɛ nyina yo. Ɛnɛ wosan de ahyia mu. Wako ani asɛm wo na wo asɛm. Enti wankasa mekasa kyerɛ yɛn. Fa yɛkra yɛakoma ne nipadua nyina no mu tumi wura. Nea wodi siesie yɛn awɔ yɛn nante yɛn mfie ne yɛn akakra aka wɔ yɛn mu yi no yɛsrɛ wada sɛ mfa nkam yɛ fama yɛn ma ho nkonkron nyɛ yɛn mu adwuma na wankasa ma yɛn te wasɛm ase ɛnɛ nso yiwako wasi nkyɛ yɛ o ne kasa kyerɛ yɛ wodoba no di mu ɛna yɛsrɛ wo pɛnyɛ ho bitu asafo hyɛ wɔn nsa brothers asafo hyira wɔn nso nkokwan so na ma wasɛm nyɛ yɛ de entena yemu na nyɛ sɛ subra yɛda wase wadom nti amen. Arafo no mu yɛhunu sɛ wɔse ɔbɔ adeɛ no ahampene nome a tamfo de ba wosoɔ ɔhawo a
watamfo de ba ohun se Barak po modin se enipa bia begu yase ya ha no nti Biriam bra na bra bedome wo mo ame onyame ye biara si Biriam kwai Biriam no mpese opene Numbers chapter 22 nyabre ne kai hunu nyinara wo bra afumu mpot mi akasa Biriam wa hunu bobofo no ane nani afura wo hu etobre bi asa na me no mi no ekoso wo ya bra bomu enye no na ye ka ho asem na wadumi awie bato so wonyame ampene saa no me ne so firi no wonyame do Israel wonyame do ne ma wonyame do me wonyame do wo fa wo hawa bebre sani amanye bebre mu da ye hodo bi a wo soso ye akonhie bi a wo etoto wo a eti chese pashishi wo chese wo fa mu efiri ye yare bi e bo wo sabu tnase na wakaye a eno na wotontofo ne kan se wo de ya na wakaye wo nhira maako na wabobɔ din krokro wo betimi ehunu se sa wogefo no wodo pa wo se no me ahodo a ye de ba wo so enipa de ba wo so atamfo de ba wo so agyan ahodo a ye de ba wo so nyina wo so wampene efiri se na wonyame no do me de bonye ni yi o wo de bonye ni na wonyame do na wodo me Emamiti asiye sa asemu a wokan wo Deuteronomy chapter 11 verse 12 ri adwuma wosi wasafu nyankopon no warurade no hankasa no nyankopon no wosi wo hwe wo so da awurade nyankopon nani ewo afe na hyase ekofi afe na wieye nani ne sa netie ehwe yenso from afe na hyase ekosi afe na wieye nani mono dwene eno na Zekaria chapter 9 verse 1 no ka kire yen se wonyame wo nipa biara eho ani se wonyame wo nipa bia ho ani di a enie na ehu ye ewo nyame ye ena atwamu afi atwamu no de di manim di na meye efiri se dakuru pebi no 2 Corinthians chapter 5 no won wo se daku verse 10 no mekwa ko gina temu odwa nanim ho no mo de me na mini padua so ye biara mebu hu akonta firi se eja no nani ehwe me Zekaria 4:10 kira mi se wasi awurade ani di akwaniaba e wa asase so kira se awurade mo nani pire o me wo saa gifuo yi me wo saa ani hwe me saa ani no afia wawura mu a wo kuro yi no saa ani no da so hwe o saa ani ni da so bo ho bai enti wo se bibi ba wo so pe wo fra obofo no ogifo no wasi kodna kokogye no nani e bo me ho ba ne nyese bibia ho nani bo me ho ban se obe guard me obe siesie me obe ma me ban bo chese obo me ho ban se nani ni hwa me se minto amane bi mu ni edi mani mu no na wakorokora ne kama ama me ni ebeto me wachina no na wasiesie ne kama ama me wasi nani ebo wo beso nani no edi akwaniaba ani eno na edi semu ka no Yesu Kristo no ankasa kan wa edi semeti enumu no echemu ensia ne nson no wose nani no ohunu no egoma bi a wote se ne yekuno na wose ohunu se wa honhom nson eni ani nson na sa ani nson ne honhom nson a echini wa asase yisu ba bi biara nyamema me pese ye kai ye ho se ye wo bambo me pese ye kai ye ho se ye wogefo me pese ye kai ye ho se agya ne doye na eso abre ho sem bi esi ye bre bi no a Yesu kan ho asem no me pese me no wo twen adwen si so nyabere ne kai fa Bible ne kai Luke chapter 13 no verse 6 to 9 no wase na obi wo brodo ma bi a wadua wo ne bobi turo no mu na oba behwehwe so aba na wanya bi oba brodo ma turo no mu hono se oba behwehwe so aba wanya bi na woka kire turo hwefo no se mfinhia miensa ne era me ba asa me behwehwe masafo yi so aba me behwehwe wonna wode won ho ma me se wonya Kristofo yi me behwehwe bibi afiri won nkyai nanso manya bi 3 years nie 3 years ni ma hu sesan bi wo mu ene nti wase turo hwefo no owura na asem o kan ne se mfie miensa ni na me ba asa behwehwe so aba na manya bi nti twatwene adan na age asase no akentan so yaji Kristo suma kenten so yaji asafura kenten so
Yaje Bible no kenten so. Yaje kenten so se ye Christopher ye nyamsomfo. Wasi twatwene. Asɛm a wɔwura no kan ye no. Nanso tro mo hwefo no wo dot se made nkwa Jesus Christ ni se. Wɔso obua se ni se. Owura Manunsi honomo afiye. Maninsi honomo 2022 ye. Maninsi honomo 19 animu ye. Maninsi honomo kopim se. Me funufunu asiye. Na ma black soil no. Na ma fertilizer no. Na me di nsuo agugu yasiye. Bi ebe swaba. Sa jefo na ni dameso. Enti wan se sa wunya bre na sa wo kaye a. Mark chapter 16 verse 19 was da. Yesu Kristo sorry fra wufuo mu no wokọ soro wose wokotere agya ne nsa nifa so hono mo enti dan wogi papa ne nsa to no ko ho ka kire ne se ma ne nsi hono mo kakra Charles wafom wantumi anye de wose woye wanso aba wanyi medi se woye Kristo ni amapa jina ntumi anye se woye Kristo ni amapa na womi ntumi anye se woye Kristo ni amapa wona adwuma mu wona wariye bu e wo ba biara wo na enso mesre wo se ma ne nsi hono mo afi Mani si hono mo afi wa to challenge bi ama wo wajefo na to challenge bi ama yen but owura ne kan se menya no kwada me funufunu ase na makotwe black soil bia begu ase na me de fertilizer begu ase wonim sa nyema wo yenim se de esi kire wo biara Jose Kristo Yesu de boa ye ema yetumi so aba ema yetumi ya de pa ema yetumi ya Kristo fo amapa no wo se san wo catch last year san wo catch last 2 years san wo catch 10 years back nanso isim se wo wura nyan kontompo ni wo kan wo yo isim se wo yo bi a won de wo kan e bam wo hyenso agina Woye bi wo Peter abrabomu, woye bi wo Paul abrabomu, woye bi wo Mary Magdalene abrabomu wo John chapter 8 verse 1 to 11. Wose konkoye boni bi mo se masamate. But yanso esim say ni yeni da so okura ni ntumi hu. But eniyama bi dia kyerɛkyerɛ ku book kɛse bi mu. From free afina chase korno. Meto wei, meye wei, mebe adwuma wei, meye wei, mebo degree wei, mebo wei, bichese ye ni sani yema ne wo ya dunu mu. Asuja fo kra de kra de. Afa ni ye plane, ababa wa we sei, tuntum wei, kokko wei, we sei, de wo ya dunu mu no. Basi ye be ye sini ya ye nam ne yetumi asori se. De na ye be ye ne yetumi aso aba. Dabi ehia ye, dabi. Dabi wose de wo hie bia me de bema e ye ho konkro me de bema wo tumi biara e wose me de ma wo ma wo so aba me de bema wo bambo biara e wose me de bo wo ma wo so aba me de bema wo adom biara e wose me de dum wo no me de bema wo nanso o kan se wanso aba ene ye wo betimi twatwene eno na wo senkafo kan 95 no wo se ate asefo nyina nim se ye be wu dako yenim se bibi ato akwasi to kwam ye nura no yenso bi betimi ato yen enti se wantimi anso aba wo wura wutimi yi wo nsafiri no so nyame ma ye wo bibi dayanim o how bi dayanim me pesa me kai wo se 2022 no aye wura mu yin enye bete sa ho enye ahogoro sa ho se wo hwe enye madodo a ya hihya amayin panimfuo keka to ho hihya nyame ma me pese ye kai o ho se Yesu Kristo enum asem a wo kai o Matthew chapter 24 no nenu na hu yehia kese ye beba nti no enipa bebre gidi aro bedwo na se won toda ne so meto obi kire se sa wo hawa mane a wo ka ho asem yebre yisu na bekoso entimi no me no hia yehia se ye bibi yehia se ye ba ye ho kwai ye wura baby a enka mirikatuo no obeka kire yensa finish up obeka kire yensa yentua mirika yanyere ye ho nyameba wose sentimi anso aba abate ye wagifuo bi a wo ka kire yensa obegugu yase nsuo wo ka kire yensa obedum ye o ka kire yensa obebo ye ho bai ane saa agifuo no me ginidi
Mijinidi, one says, when you bring us a woo, Kai say, John, yes, Christo Pimuka, John chapter 8, verse 31, 32. Was yes to catch the Yemi Ayajina and say a tenani mua. None in some sutana yemua. Oh, Namubehuno no Kureno. Nano Kureno Superman Yenya Wajie. Say a tenani mua. I was fear ye Uramuya. Say a tenani mua. It was 2022 year. Say a fat mua. You didn't cheer. Yamiman ye tenani munisi the crab Bible class or the call. Ni etena ni muni se me SD ni me Methodist ni me Pentecost ni no. Ni etena ni muni se me dia me kwa asori nti o. Ni etena ni muni se me sori ya na mashimata dia se me debi o. Ni etena ni muni se me preach sa o. Na mu etena ni muni se Yesu bai, kasa, didiemu, nantiemu, etena ni mu wo ya wariyemu, wo ye bi biara mu ye na kire. Yabi ma ade a wo se ye dwunu hu ye wo se you da form G ni di no ka se mo mama sam tena mu a nya se mo ka se ma ya ji wadi nko ana bi ehia da bi mo be kan ya ji ya di ya Christopher na mo se se mo tena mu mama sam no etena mu ji ya obeji madi ahomone kura gidi ahomone kura gidi wo mo ti bi di ya ho ye dai epopo James chapter 2 verse 19. Entino enya kan ye kase ye Christopher ye akwanwefo ye remnants ye nimno kura no ye ko heaven Yesu ba ye so no nyanu ni ade a ehia na emom action ye dan ededi epia free mu wose basa ye behunu no kura no na no kura no be ma ya adehie be no kura no be ma ye nya wogie afiri obonefo ni nsem afiri amane nyina mu eno na wo ka no Yesu kachire won se oni asuafo no kasa no wo se mo ntena mimu na me nso me ntena mu John chapter 16 no 15 no nya bre kai ni na but verse 5 going in chapter 15 verse 4 and 5 7 ni na no mo ntena mimu na me nso me nse mo ntena mu se de ban entumi mfiri ono ara ne mu enso aba gise etena bobenu emu oh Sara enso ena muntumi gisa mutena mimu meni bobeno na muni mai no dia wotena mimu no na mi nso metena ni mu no ono ara ena wo so abapi na se mokwati mi ya muntumi nya hwe wa afia ye wuramu afia di yanim yi se wokwati no a wose wuntumi nya hwe se ye kwati na ye ntumi nya hwe se ya pu Jesus Christ no wa ye ntumi nya hwe ye tena ni mu amana asem atena yemu na asem wankasa de yakọ de yaba ye ma asem na ye yende ye ma asem no aye ye dua ne afa ya dwena fa yakoma Yesu ka kere ye John chapter 5 verse 39 no some hwehwe atweresem sanse munim se enu na edi me ho adanse na no nsu na mo nkwa ewo mu ye fa asem no nyese ya hwehwe mu kwa ne ya fa ne ya ha ne saa anu na David na wo ka no Psalm 1 no enhyira ne wonipa afinu mu nyinara no won tena de bonyefo tena bia na won nyina fedifo ejina mu won nyina fedifo jina bia na won tena de bonyefo tena bia na mom awurade asem ne mra so nani na wodwene ho awia anajo anopa ahomache anajo kire se woti se due sia subonten ho ya dwene ho na se ne 1 Peter chapter 2 no o se verse 1 and 2 no se ye hwehwe asem no fusuo kronkron ye tena mu se ne di se meti ba ko nchemu miensa no enhyira ne wona wo kinkai na wotie na wodi asem no bobra wodi asem no ye adwuma wose se mo tena mi mu a mo beso aba bebre mo betumi aye de me pe menya mo ho mfaso oh enti ye tena Kristo mu no se ye de na samu ye adwuma ye ti ase se oh se wo hwe Galatians chapter 3 no verse 27 na wo se wona ebo asu eko Kristo mu nyina na wo ma be se Kristo wona sachara wona adwene no wo nya honhon konkron sania chapter 2 verse 37 38 no wo se mu sachara ma adwene mu so ma honhon konkron achade no enti nya honhon konkron achade no a ye be ye Yesu nsi ana emufuo ye ti Yesu mu onu so tie mu fi se Romans chapter 8 verse 9 this is obi di Kristo won won dia da bi
Enti o se verse 14 no ya be ye ne dia ya tinimu ya ne ma konkro no tie mu nti ono ne be lead ye be kire ye yen ka ye hwe hum na kwankyira ye nya aye emre bi atwa mu mfi atwa mu te sei say ye tell Jesus Christ mu a na asama wo ka kire ye no eye adwuma I will look chapter 11 verse 9 to yes, look at chapter 11 verse 9 to 13. Mumomu munhwehwe mumisa wose die na mesi mumusa ya ayete ho mo a ye busa niema bi ehu hia ho ni mfaso yi wose mumu hwan ena ne ba ebusa na pata na wama ne wo mumu hwan ena ne ba ebusa ne pano na wama ne wo bo na samu a mu ye ne bonyefo agya no nse ye de ne pamba ye ma empra hene ena de obusa ho konkron no obusa tumi no obusa hoden no firi se sa hu iba mo sombe ye madansefo o mu benya hoden na mu de jai bone ye na mama mu hu ma woden ma ye no e ya hu ma e boa ya sesa ye na ama ya ben no enti wase mumu hwan ne busa ho konkron me mfama no obi biara obusa ho konkron me de ma no enti Yesu Kristo mamu da ho se tena ye tena ni mu no na ye tena ni mu ama asem na tena ye mu asem ne tie mu a konkron na tie mu asem ne tie mu a Jesus na tie mu esense hwan ni asem no wose mfiti ase na asem no wo ho afi ye wose ye ma asem ne tena ye mu asem ne tie mu a ye Jesus na tena ye mu edi senti don kron chemu dumi ansa kire yen se asem no na Jesus Christ enti sami ma asem ne tena mi mu a wose mu tena mi mu na ma asem tena mi mu a asem ne ye Jesus wono na tena mi mu wati mi mu a hon konkron ne ti mi mu. Yes, John 14:23. Say ye did not sem so a ja oba hon konkron o mu be ba betena ye mu afi ya how ni say ya man ye ni say nenso ye plans dɔɔso wa afi no mu ye plans dɔɔso dodo plans ni nyina ye obi dia kra de tan ya obetan obi afi we mu ne wone ne nkasa afi we mu de wabɔ ne tirim sɛ obeyi na fira adwuma mu de wabɔ ne tirim sɛ obeyi na ɛno nko na bo nipa ya dwene mu sesi ya kasa yi emfa ho se ye ya kristofo emfa ho se ye kwa asɔre bebre ye plans kra ne baba wa bi ye hu no asɔre mu ye pese ne twempra. Yes, papa bi ye hu no asɔre mu ye pese ye gine ye gine free ni yerensam how but hon konkron ne hia ye tena ni mu na nasem atena ye mu no wose verse 7 no John 6:15-7 no samo tena me mu na me nsem tena mu a mo besere biara a mo pɛ oh na ebeye ho amamo se ye tena ni mu na Jesus Christ tena ye mu a ye besere biara ye pɛ ye besere hon konkron ye besere nkoso wo mfra brabo mu ye besere nkoso wo yawariye mu hon no betena fie ho no mo o betena komanu mu o betena wariye no mu o betena dwuma no mu o betena kai no mu o betena sukuu mu o betena yadwini mu ye Kristo som ye suba ya brabo ebesesa nyamema se ye betimi edin kunim wa afi mu a kese ye tena ne mu e manasem tena ye mu ye woni ema bia ye fa mu a ehu ane ye niema bebre but na Paul kan wo Philippians chapter 3 no verse 13 no wose anuano mo medie mi nsusu se me nsa nya ka birbi na enso ade ba akopa bi na me yo se me ma me yure firi niema bi atwa mu no niema bi a me ye no 2020 2021 ni nyina no me ma me yure firi ni nyina ra na me tumi mu pebotai no hodu na makonye wo soro fra awurade nam ye na ginkwa pa Jesus Christ no so afra mi nkonimbo ma me papa se wa nyai de wa twere gu ho na pesa odi kwache ya busuafo no a oh ye ntimi ye nsanka da bi ma wo yere mfiri sa de ma na twam ko she buku no she no kra she krata no de wa twere gu mu no charge bebrebe no tugu enema bia obi de ye wa eda so shark man mu no ma me papa mo ma ye ntumu enema bone no ye ntumu na ne ye papa no ye momodin se ye betumi a Yesu se mani nsi ho megugu ase nsuo na ma fertilize no
Obeyi boni bi. Oh say, wo fertilizer de wo fru financier no. Obehwehwe mu ahwe. Abo bi ewo mu, niam bi ana ewo mu ana enye. Ebetimi aba se type put no kura akwa akosi rubber bi so. E na ama nsu antimi amamu. Ebetimi aba sa abo bi wo ho. Oh, enti niam bi wo ya brabo mu ayi ntontwene. Ma wire mfiri ma me papa. Dia papa ye o ma wire mfiri ma me ye o ma wire mfiri. Dia wadamfo no ye o wono ma wire mfiri. Dia obebi dia ye wono kokohwehwe ne ma wire mfiri. Ada ni empesi yire befie. Hwem ye boni bi. Na ehu. Yesusu se nyame ma wire mfiri waka kire no. Ma wire mfiri waka kire no. Ane dia bosi yetumi ma yagne baso no. Paul say se mitumi ya na me kan se mitumi ade anyina yo de o hye medina me ma miro afiri niam bi bipo bia na me ntumi mforo no me ma miro afiri fi se Kristo abe kire me bia me fa aforo ane mfa ho ukọ busom bi ho ukọ prophet bi ho ukọ gi nsuo bi ane yakogi bi ti se full water king holder ni ade mo ma ye yire mfi ya ntontwene ya ntumi ansua bible abrehwo na mama ye ma ye wure mfiri saa niema no na ye nko ye nim asopa ni nyame kasetia asore ba ni nyame kasetia ma me papa ma wure mfiri saa de no die ben die etimi twida bia o wose me ko Jerusalem ye kumi Petro si hey jadia wo keka no woni panimu na mitu fo na wo ye jania wo keka no empare wo wati Jesus wo ye Satan kasa chire wonu an sa etobre bi asa kasa ne mu betima ye hyi mu betima ye enti wosi ye ma ye remfi ye sha ase impo no obi be ka bibia tia wo sa ma me ye ma sa yure fire na ye yure betimi afiri bone no ye yure betimi afi obi mfom so no emra ye mu enti no wosi sa wo tena me mu a de mo besere biara no mo nsa beka dia wo besere biara no nsa beka Yesu bo se we ye adwuma na wakache asuafo nso wo ntena Jerusalem no wo ntena ho kunkunkun no wo sere wo sakan na de na mtimi no ye ntimi yansa ntimi nka me ne wo yansa ntimi nka me de mirika mere pebutai no homadu na makonya wo soro fra Awurade nya hwe ne yaduru mu no enye na ne yaduru mu no enye didie ne wonom ne yaduru mu no enye ntokwa ne nsankika ne yaduru mu no enye sa akosia akosia ti say kwa ti say enti wo mu no dia woye dabio de yaduru mu no eya refre eya bonijaye eya muamua eya wodo eya tema eya nkabomu eya bring ye de koyeni we ni ade a yebetumi di akoyeni ya mirika ti onu no ye tu mirika ye papa ye tu mirika ma akra ho hia ye ye tu mirika ma Kristo adwuma ho hia ye ye bataye ne yenhyehyɛ ye ne sai wo se wonyame ye ni hwa asase no so from afina hyase akosi na wieye enti hwa wo so hwa me so me wo bambo ani Paul ni da so no de ne wo kan no firi se ne wo hunu se Jeremia se enhyira ne wo ni ku a wo de ne ho to Awurade so na Awurade eye na ni da so Jeremia 17:7 me de me ho to Awurade so ana ma me papa hwan ye ni da no so ye kunu ana ase ye yere hwan ye ni da no so ye sika ana ase ye diploma hwan ye ni da no so ye japade bia ye wo de yetumi yo hwan ye ni da no so ya sori pani ya sofo ya pastor eni de ye difo no ana hanki bi no ana ya na ye me wanwa se ne Kristofo amapa ye frɛ ni ye gi nsuo ni ye gi hanki ni ye gi king holder ni ye wo ba bia ye mpo ya yere ye mpese obekodan no hono mo adeni etisa hwan ye ni da no so wo se enhyira ne won ni ku a wo de ne ho to wo so Awurade wo so na Awurade eye ne ni da so se Awurade ye woni da so a wo do nipa Awurade ye woni da so a na dwuma ye wo de Awurade ye woni da so a nyame ba uhunu sane yatie bi se fa John no waka 420 so obi ka so do nyame no tai ni nua wo ye otorofo ye betimi de ye ho ato Awurade so ye beka so ye ni da so but ye tinta ye ho ye man sempa ya dey ye mani panti bi e wo se ye dwuma ye botaye
Yet na Kristo mu no se ye de ne kɔ. Ye de ne kɔ because we see say, oh say 2 Corinthians chapter 5 verse 20 no, we see twi ne de waka we see mo ye Kristo si anamufoɔ. Say Kristo di ye tufoɔ. But we see ye ambassadors, ye Kristo anamusifoɔ. Ah wonam ye nso tu wiasefoɔ. Anything na 3 no waka say chapter 3 no verse 1 go you see ye nkrata a watoro ye wan fa dubre ye honhom ye nsaka ye no e na atwere ne pa bi atwere Kristo Yesu egu ye nim a ye nam a nipa hu ya o say ye Kristofo firi se baby biara ye ni nipa dom hia no ye different wo mu adwuma mu ye different wo mu kai mu tena ye different wo mu edwemu ye different wo mu asori mo mpo no ye different bi say me pese me ye Kristo ni ne nipa atwa me so ehu Kristo. It is a tenanimu inshran de orden ho to awrade so tina na Deuteronomy no kan say wonyame ka so dom tina wan say wo mo wa paw ye so wo de ye ne ma Isaiah 4:31 no na ye me de yie pa wonya bra kai free 29 eba o se nkonkwa ahwehwe ase mrante ye bre na wona wo twen awrade no enya ahoden foforo de biara da biara da afi biara bosumi biara wo nya hoden foforo wo hia no wo ho wo na emre wo haw nya mane wo ho enema ekoye de ekono enye enkoye nanso wo nya hoden foforo wo hia mu wo ho kire mu wo yaw die mu wo bra wo na wo ye basa no wo bra wo Kristo sum ni man koyie no wo nya hoden foforo na wo de ntaban foro sa akode on tumirika na won paaba won nante nanso won mre nyamema menu bienu sa suban sa adwini sa nsusue ewoyemu ana ya wo sa ni da so yi se ye de hu twen awurade ye de hu tu awurade ye twen no se wo ba bie dakoro bi enti wona twen awurade nya hoden foforo o hawba amane ba abambuo ba nanso wo nya hoden foforo de ye na dwuma ene metumi sei but wo nya hoden foforo sanse enye wo mo a honhom konkron ti wo mu honhom konkron wo mu ane lise akwantuo no sa wo de ho tu obi so a de entra wo nya ahoden foforo na wotumi de ekọ wani de biara da wo hiam wo hawmu wa amane mu nyame ba wo mfa de yizewo but kai hu se Deuteronomy 31 verse 8 no wo so nyame se Awurade Nyankopon se ono na wo redi wanim ono na wo redi wachi nso wori mpa wo da na wori nya wo da ensuro na ma wakuma entu hallelujah wo se Awurade se wodi wanim wodi wachi sa wo de ho to me so a sa wo fa me no kware mu a from the first ekopim 31st anase den no wo se wo mpa wo da wodi wanim e wo aware mu wodi wachi e wo adwuma mu e wo ye Kristo sum wo ka ye ho wo se wo mpa yenda but I reho some say ya na ye mum ye power Awurade ye power no asem no ya wo se me ka bi kire no ne wa ye mi mfa nche no da ye da so woni pa ho adwene wo yitiri enya adwen pa se ye de bone ne che enya adwen pa se ye frɛ na che am enya adwen pa se me ka kire se me de ache no nyamima afi we ye action tab action year eya afia ye tena Kristo mu na wodi ya ye dwuma ye tena no makasa Awurade famiyo sani ebi no to onyom no famiyo ni opeo sani odi titi no ye wadwuma benu to anka meto pa wo se ebere no nie e wo se ye tena ni mu kasa Awurade famiyo firi se waka kira wo se o mpa wo da obedi wanim obedi wachi wonu ne beko baby biara nanu masem no enti wonu se no wo kan Psalm 34 no verse 7 no wo se wodi wanim di wachi nti obema na bofo abọ ho bai enda ne nyina 365 days nyina no obema na bofo abọ ho bai nanso obo wona wo suro no ho nsrabai wona wode na sam ya dwuma firi se wase munsoro wonyame na munhyere ne monyam firi se na temu do na du ena wase o se na Solomon no woka wase ye suro no
nyame suro ene boni tai ene boni chiri nyame ma 37 no verse 8 no enhyira ne woni pa a odwane kotwa ewurade wo hawo no mu odin wura wo dem ne bompaye wodwane akotwa no ye bompaye ye dwane akotwa no ye nkomodi adɔso dodo ye nsama dɔso dodo o hawo bi aba me ne madam funtam ne me kuru ne me yirintam maton no saa afi ya solve problem abi wie no me nyanka me pensu me ntumi free set etiduru ba bia de e kan say because you adwa yentu mo bro no nsu yentu ya adentra ya say ya hu egu ya hu no ase aden na wote saa se wo hawo no mo de dwane kotwa awurade sa mane ne dɔso dwane kotwa awurade sa wariye ni mu nsam ne ha dwane kotwa awurade ababa wo bi na tata wo obrante bi na tata wo di sika ne ade dwane kotwa awurade ne ka kire no enhyira ani woni pa o dwane kotwa awurade wo afi we mu 37 me de yi pa verse 4 and 5 no na mo wani kan awurade ho wani kan awurade ho no say wo sua twere sem bebre wo ye mpa ibofo bebre na ye de na sam no so ye de eko ye do ye ho ni ye ho ye ni ye kan awurade ho no nya se mi kura bible hye me moto mu mi wo bible bebre wo fie enti me de kan awurade ho kire se bible kakrakai mi wo enti na ni kan awurade ho dabi o mi evangelist mi pastor mi sorpeni enti me dabi wo se na ma wani kan awurade ho e wo saafi we mu na wa ma wo die wa koma pe fa wo kwan hye awurade nsemu na emfa wo ho ento wonim dia so emfa wo ho nkyere wo hunu emfa wo ho nkyere wo nyansa ne wonim dia da wo ka kyere yen se yemfa ye ho nkyere awurade ma yemfa ye ho nkyere ye nto ye wonim dia ye sika ene ye japade so yamima ya woni ma bebre wo se ye o onde wa ye ready so be shira ye he said 37 no 24 no wo ka se sa wo hwi ase a wo se me ma wo nto fom tim firi se mi kura wo eye bosha ye dwuma he said wo hwi 25 na David wo ka se na me ya akokora na me ya akola se manyini na maba akora nso na me hunu obi a treni ni a afimu no nyina mpo no emfie wo nanim nyina mpo no na busuafo ne fiefo na yere ne ma esresre aduane die da enti sa me de me huma Kristo no kware mu a me hia na ma ho kira ne me ha mu no Kristo be provide bibiara ama me no mienu hia sa se ye de ho betwere awurade ye bedo na dwuma ye bedo na sem ye be ye mpaibofo na ya do na sem wo no so akasa kire yen na ye yi na kire Frisa wakano Romans chapter 8 verse 31 32 no se onyankopon e wo ye na fa e wo sa afi we mu why ne betimi ne ye esi ye nyi sa bo hye ni ana de wan kame won wan kasa ne ba na me ne wo boni nti wo yi num aye no wo se be ye den ana won fa ne aka nyina ranka ho ma ye won fa ho konkron ka ho ma ye won fa ahodi apomudin enka ho ma ye de wan kame won wan kasa ne ba sa bo hye ye dwuma enu ti na Paul se sa ne tie pa de a hwan e na obetitimi ne onyankopon te verse 35 going hwan na obetitimi ne onyankopon temu hwan na obetimi atete me ne Kristo Yesu dokase wentemu ahohia beba wo so afi ahomete beba wo so yire be hye ahomete wo ba be hye ahomete wo kunu be hye ahomete eduru ba bia mpesa oda da bi ho eduru ba bia mpesa tu da fom eduru ba bia da ye ntoko mpesa so sawo niema ko na so o kan kire wo se Paul se me ma we ntiti me ne Kristo do mu da me ma we ntiti me ne Nyankopon do mu da ahomete ana wota ana rekom ana deja ana maninya ana nkante oh Eradia asema wo ka kire me no enti wose wode bibia be maye enti Paul se enya me ma bibia ntete bi ni Kristo do yimo free se sa ne ma wanya ne do no bunkam so no do ne bro so enti se sa de we ba me so a me de me ho akere no nti no me ti ne mu nti no obe break ni nyinara ama me
Na sa Isaiah ka se ya twere no nokware mu akode biara be so de yatia wo no entumi nya dai enyina da nyamema se de wa twere se wonti wo ku yen da nyina obu yen se nwantene nanso yenum nyina mu ana ye nam de wo do yen no so adi nkunim abro so na megimi di se megimi di ampa se afei safi we mu owuyo ana nkwa ana abofo ana atumfo ana niema a ewo ho ana niema a rebeba ana abodi ahoden ana wosoro ana ibunu ana abodi afoforo biara ri ntumi ntete mini nyankopon do a wo mayai ewo Kristo Yesu munum da Paul asema wo kan no wo se Kristo Yesu wo yafa yetinimu dia bibi biara ni wo betima tete ye ntam ye ne onyankopon dom ya yare da mpaso mpa ye ma ye mpene se dabi ohia no wo ho mikun woni bi wo hawo ano meti ye se obi se ni kunu aye mmerenti ni kunu yare ye twa ne nanti ni kunu yare stroke nti na ho ode no so ate wontimi nya de ye se wo ye enti no chese okofa be ma ne ho ode Paul se Yesu wo ya fa pa saa ne ma we nu no yare ye wo haw entimi ntiti ye ne ntam da ye entimi ntiti ye ne Kristo ntam da ye be ye na dwuma no ye be ma ye ho kwai ye de ne beko ye be ma na sem na som ye mpo o nyamema enti afi we no de ye boy adwene pɔ ne se ye di ne kwara koduru owuom ne ye nyankwa botire edi sem timi ye no nchemu du enum no se moma yen kai ba bia efiri hwiase na yen sachira yadwen moma yen kai de de hwiase ne yen sachira yadwen moma yen kai de ma ye mere na yen sachira yadwen moma yen kai de ma ye ko yanim na yen nyiri ye ho so nko yanim moma yen kai de ne nkasa bio na yen ne nkasa bio wose na Awurade Onyankopɔn ampene se wompene nso se ompene se obetie Biriam obetie watamfo obetie abayifo obetie ye wona wo haye na Awurade Onyankopɔn edane no me no nyinara emaawo efiri se Awurade Onyankopɔn edo wodane no me no nyinara enhyira emaaye firi se Awurade Onyankopɔn doye na se webetumi aye adwuma wo yenso ama ye nyanidaso wa afia ye wuram ya me no me no hia se yetena ne mu na nasem etena yemu obo ade ne ma ne bohye susu maye na ni hwe wiase nyinara wo de wo pia ka kire no kwa bompa ye ka kire no kwa Awurade me pie yentua ho hwe yentua ka eyesiti yenkoa eya hofama nkoa eya hofama nkoa enu ti na Paul se sanete dia ene me paw me ho achi na me ma ehia ho pekire Yesu wo bosha kese ma ye 2022 enema wo be den na enso se ye tena ne mo ye betumi aso oba oba ade ne nhyira wo oba ade ne ntire ne mo nkyira ye oba ade ma ne han kese ne ntoye nso oba ade ne ma ye nya nanim adom bebre oba ade ne mfa ye bone ne mfumso nyina enche ye obra enipa miensa ebo mpaye ama ye no